Hirigune elkargoaren presidentea, Jan-Rene Etxegarai jauna, ongi etorri, jaun Andreok, egunon. Gaur urratz handi bat eman dugu, iparraldearekiko harremanen historian. Orain arte, hainbat erakunde egituratu aritu gara edo egituratan aritu gara lankidetzan. Pirineoez gaindiko konferentzia atlantikoa, Arku Atlantikoaren batzordea edo Euroeskualdea. Iparraldeko hirigune elkargoa 2017 urtarrilaren batean onartu zen eta hortik aurrera lankidetza fase berri bat zabaldu da. Lankidetzan sinesten dugu eta ondo finkatutako lan taldeak eta helburu partekatuak ditugu. Auzolana areagotzeko aukera dugu. Con la constitución de la Mancomunidad de Iparralde el 1 de enero de 2017, se ha abierto una nueva fase de colaboración. En nuestra primera reunión, el 1 de febrero del año 2017, hace ahora 2 años, establecimos ya una hoja de ruta para la colaboración. Es cierto que tenemos una trayectoria de trabajo común anterior, Conferencia Atlántico Transpirenaica, Comisión del Arco Atlántico o la Eurorregión. Hemos colaborado y queremos seguir avanzando en la institucionalización de nuestras relaciones. Vamos a trabajar sobre la base de objetivos concretos y hemos priorizado proyectos compartidos, como son, por ejemplo, la migración, el proyecto SHARE para instaurar un mecanismo de distribución de la responsabilidad en la acogida e integración de personas refugiadas, migrantes y menores no acompañados. Iparralde nos ha trasladado su interés en el modelo y en la posibilidad de promover un sistema equiparable en su territorio. Transporte. Desarrollo del proyecto Elgarrekin, con un presupuesto de 10 millones de euros para la creación de un espacio de intercambio multimodal innovador y transfronterizo. Se enmarca en un proyecto europeo para el desarrollo ferroviario del tramo Burdeos-Bayona-Hendaya-Donostia del Corredor Atlántico. Política territorial, ejecución del memorando firmado con la Agencia de Urbanismo de Iparralde para trabajar conjuntamente en las políticas de planeamiento territorial en ambas comunidades. Honekin batera, gaur, lankidetzan aritzeko esparru berriei zabaldu diegu bidea. Euskararen erabileraren aldeko ekimenak sustatu eta euskara bultzatzeko ekitaldietan elkarrekin parte hartuko dugu. Kultura, euskal kultura sustatzen duten kalitatezko proiektuak bideratuko ditugu. Turismoa, euskal turismo jasangarria eta kalitatezkoaren aldeko apustua egiten dugu, baita nekazaritzarekin lotura izango duena. Nekazaritza, euskal produktuen marka propioa sortzea aztertu behar dugu. Eta beste batzuk ere bai, Jan-Rene Etxegarai presidenteak berak aipatuko ditu agian, baina badira kiroletan ere, beste lan esparru amankomunean izan genezaken bat, eta kiroletan hain zuzen ere bereziki tur era begira izan genezaken interes partekatua. Hemos abierto el camino a nuevas áreas de colaboración en promoción del euskera, de cultura, de turismo y agricultura, también del deporte. Compartimos objetivos y contamos con una agenda específica de trabajo. Estamos determinados, por lo tanto, a desarrollar una cooperación reforzada y con ese objetivo vamos a trabajar en la elaboración de un acuerdo o memorando de entendimiento. En una Europa sin fronteras, la unión hace la fuerza. Vamos a seguir colaborando para seguir uniendo nuestro futuro. Auzolana da bidea eta lankidetza indartua garatzeko asmo osoa dugu. Mugarik gabeko Europan, elkarrekin lan egiten jarraituko dugu, gure etorkizuna batzen jarraitzeko. Eskerrik asko eta momentu honetan herri elkargoaren presidentea den Jan-Rene Etxegarairi ematen diot hitza. Eskerrik asko. Je me réjouis, comme notre Léndakari,
du travail que l'on vient de réaliser au travers de la réunion qui vient de se tenir avant ce point de presse et qui nous a permis de partager des constats. Le premier, c'est que jusque-là, nous n'aurions pas pu imaginer une coopération institutionnelle efficace, car ce n'est que la création de la communauté d'agglomération Pays Basque, il y a à peine 2 ans, qui a ouvert la porte à cette coopération transfrontalière et au-delà de cette coopération transfrontalière, à un travail sur l'unité du Pays Basque. Ce constat-là, qui est facile à réaliser, ouvre des perspectives très importantes. Et ce sont ces perspectives-là que nous avons souhaité, avec le Lendakari, prospecter. Des perspectives sur la coopération de nos politiques publiques. Il y avait des domaines dans lesquels, déjà, au travers de la conférence pyrénéenne transatlantique, nous avons eu l'occasion de collaborer. Sans doute aussi que le travail autour de l'Eurorégion a permis aussi de pouvoir nouer un certain nombre de relations. Mais aujourd'hui, nous voulons aller, évidemment, toujours dans ce même cadre, mais plus loin, dans les relations entre la communauté Euskadi et puis la communauté du Pays Basque français. Aller plus loin, ça signifie qu'il faut voir quelles sont les politiques publiques sur lesquelles on peut échanger. Il y a celles qui tombent sous le coup du bon sens. C'est par exemple le dossier de la mobilité, le dossier des transports, où nous constatons que, justement, à cause de l'organisation administrative en France, nous avons pris un certain retard, et qu'aujourd'hui, cette perspective aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que nous puissions travailler ensemble sur le dossier de la mobilité, nous permet enfin de mettre en place un certain nombre de projets. Il y a déjà dans le projet Elgarrekin, qui concerne effectivement le dossier ferroviaire, c'est-à-dire le pôle d'échange multimodal d'Hendaye, avec bien sûr cette porosité que l'on veut absolument accompagner au travers de ce grand projet d'échange multimodal. Il y a ce que nous avons demandé ensemble, cher Lendakari, c'est-à-dire auprès de nos instances nationales respectives, pour ce qui me concerne, avec vous, auprès de Madame Borne, sous la signature de votre ministre des Transports, nous avons souhaité effectivement dire combien nous attendions de la part de nos États respectifs pour effectivement qu'ils accompagnent ce dossier européen majeur pour ce pôle d'échange multimodal d'Hendaye. Parce que cette porosité est absolument indispensable lorsqu'on constate aujourd'hui que la plupart de nos dossiers souffrent encore de la frontière. Parce que la frontière n'est pas que la frontière juridique d'hier, elle est la frontière de nos équipements. Elle est la frontière de ce qui est encore l'écartement des voies, elle est la frontière aussi, quelquefois, mentale. Et cette frontière mentale, plus grave finalement que la frontière juridique, eh bien, il faut aujourd'hui la vaincre au travers de ces projets d'ambition comme celui effectivement qui touche la mobilité.
Il y a bien d'autres dossiers sur lesquels nous aurons également à échanger. Le dossier de l'aménagement du territoire et en particulier celui du schéma de coopération transfrontalière. On y travaille ensemble dans le cadre de l'agence d'urbanisme, puisque vous avez décidé, la communauté autonome basque, d'adhérer à l'agence d'urbanisme pour travailler ensemble avec nous, effectivement, à l'écriture de ce schéma de coopération transfrontalier. Eh bien, on a déjà inscrit le commerce comme étant l'un des sujets que nous aurons à travailler sur le transfrontalier. Il y en aura bien évidemment d'autres qui vont suivre. Et puis, bien sûr, il y a un domaine sur lequel nous aurons à travailler ensemble, ou tout au moins à continuer à travailler ensemble, c'est celui de la culture, de la défense de la langue et de la culture basque. Car s'il y a bien quelque chose qui fait sens entre nous, c'est bien ça. Au-delà des politiques publiques dont je parlais tout à l'heure, qui sont essentielles pour le quotidien de nos concitoyens, au-delà de ces politiques publiques, ce qui sera important pour nous, c'est de faire sens, de donner du sens à nos politiques publiques, parce que nous sommes en Pays basque. Nous sommes en Pays basque. Et que, parce que nous sommes en Pays basque, ces politiques publiques, on peut les mener à notre manière. Moi, j'ai conscience que le Pays basque français n'aurait pas existé, on n'aurait pas pu créer la communauté Pays basque dont je suis aujourd'hui le président. Cette réalité culturelle et linguistique explique pour beaucoup le succès de cette belle aventure institutionnelle. Et nous ne serions pas ici à discuter sur l'avenir de nos politiques publiques, chacun au niveau qui sont les nôtres. Parce que moi j'ai bien conscience que je représente 315 000 habitants et que l'Indakari en représente 2 200 000. Mais nous sommes sur près de 3000 km² de surface pour le Pays basque sud et vous êtes à 7200 pour l'Euskadi. Alors, tout ceci montre qu'il y a des choses qui sont relatives, mais il y a des choses qui sont essentielles. Et quand je dis de l'ordre de l'essence, c'est effectivement tout ce qui touche à notre culture. Nous avons des responsabilités, certes politiques, parce que nous sommes des élus, nous avons aussi des responsabilités culturelles, parce que nous sommes basques. Et que cette responsabilité culturelle porte les politiques publiques. Elle les porte, parce que sans ça, les choses n'auraient pas de sens. Alors, le travail que l'on doit faire aussi pour les créateurs basques, nous sommes un pays de création. Les sculpteurs basques, et surtout de Basques du Sud, ont fait dans la création, dans le domaine de la culture, des choses exceptionnelles. Je suis celui qui souhaite qu'une sculpture de Nestor Bastereccia, mort récemment, vienne au pied de l'hôtel de ville signifier ce que sont ces sculpteurs et ce que sont ces bâtisseurs pour nous. Et ce sont là des symboles, et les symboles ne suffisent pas eux-mêmes, le symbole signifie quelque chose, et c'est cette force-là, cette force basque à laquelle je fais référence, et qui permet que, à mon avis, et qui permettra de faire avancer notre coopération. Alors votre proposition de travailler en mémorandum d'entente, bien évidemment, j'y souscris complètement, car ce mémorandum, il faut qu'on y travaille. Nos groupes, un groupe de travail sera, parce que vous l'avez proposé, mis en place pour travailler sur ces politiques publiques. Et puis,
bien évidemment, nous aurons à nous rencontrer régulièrement sur différents sujets. Je me réjouis que peut-être l'accueil du Tour de France prochainement transfrontalier pourrait nous permettre de travailler sur un beau projet. Et je constate aussi qu'un autre sujet s'est invité dans nos relations, c'est celui du dossier des migrations. Nous connaissons actuellement une période de migration extrêmement importante. Depuis que la frontière italienne est fermée aux migrants, nous sommes, nous, ici, en Espagne, mais en particulier au Pays Basque, confrontés à cette difficulté. Nous avons des valeurs qui nous portent. Ces valeurs-là nous ont assigné un certain nombre d'objectifs. C'est celui de traiter dans des conditions de dignité les personnes qui traversent notre territoire, le Pays Basque, nord ou sud. Le courrier, cher Léna Kari, que vous avez adressé à l'Europe contient tous les éléments et j'adhère à chacun des termes de ce courrier, où vous appelez à une véritable répartition des compétences entre, bien sûr, l'Union européenne, bien sûr, les États, bien sûr aussi les régions, mais aussi les communes, pour que chacun puisse prendre sa responsabilité, mais dans une vision commune que l'on aimerait bien partager sur la relation que l'on doit avoir vis-à-vis de ses frères qui traversent nos terres. Alors, j'espère que vous serez entendus. Vous avez plus de poids que je n'en ai. Ce courrier pose bien les éléments problématiques et j'espère tout simplement que dans les mois qui viennent, une solution sera trouvée sur cet important sujet. Dans l'intervalle, nous remplissons nos missions humanitaires avant que l'État de droit vienne enfin donner un fondement juridique à ce qu'est effectivement notre vision humanitaire des choses. Voilà ce que je voulais dire en me félicitant, cher Léna Kari, de la qualité de nos relations, surtout de la perspective que l'on se fixe pour l'avenir, parce qu'au-delà même des actions publiques qu'on veut mener ensemble, je vois bien une coopération institutionnelle se dessiner entre nous, et le président de la communauté du Pays Basque Nord, donc d'Iparralde, ne pouvait pas espérer davantage de ce mémorandum que l'on va donc prochainement, dans un délai que vous aurez fixé, bien évidemment, signer ici même. Galderaren bat izango bazenute, si tienen ustedes alguna pregunta que formular y saben quién pueda responderles. Sí, a ese respecto, no sé si nos podrían precisar cuándo estaría previsto la firma y sobre una cuestión que ha comentado el presidente de la Mancomunidad, no sé si nos podrían dar más detalles de lo que he entendido podría ser una etapa compartida del Tour de Francia. Bueno, en principio estamos trabajando ya en lo que pudiera ser la elaboración de ese memorándum de entendimiento. Hemos puesto en marcha ya la delegación de cada uno de las representaciones de la Mancomunidad de Iparralde, como también del Gobierno vasco, para ese trabajo de elaboración del memorándum de entendimiento. Yo estimo, y así se lo he planteado también al presidente de la Mancomunidad, que tras el verano estaremos posiblemente en disposición de un hito, que es la firma de un memorándum de entendimiento entre Euskadi y la Mancomunidad de Iparralde. De la misma manera que para nosotros
Han sido importantes memorándums de entendimiento que en la Unión Europea, no solamente en la Unión Europea, pero particularmente en la Unión Europea, hemos suscrito con Flandes, Baviera o con Escocia o con Gales. Escocia lo tenemos también en puertas. Para nosotros es muy importante y es un hito el que podamos suscribir un memorándum de entendimiento con Iparralde. Espero que sea tras el verano, si pudiéramos antes, pero si no, tras el verano. Y por otra parte, atendiendo lo que es el ámbito del deporte y la proyección que esta colaboración institucional entre la Mancomunidad de Iparralde y el Gobierno vasco pudiera ser, junto con otras administraciones públicas que también puedan tener interesadas, de hecho en el pasado lo han tenido y en el presente lo tienen en relación a lo que es la organización de una etapa en el Tour de Francia, de una salida, de una llegada, de lo que pueda ser la etapa inicial. Bueno, estamos interesados ambos en que, yo no sé si será de cara al año 2022 o el año 2023, en esas fechas estamos hablando, dadas las realidades que afectan también a la organización del Tour, para hablar con la organización del Tour. Sabemos que este año el Tour parte de Bélgica, el próximo año de Dinamarca, y en ese sentido, bueno, es una cuestión de ir hablando para ver si es posible que haya una salida del Tour en el año 2022 junto con una etapa compartida entre Hegoalde y Iparralde. Bai, gaurkoa oso garrantzitsua da, azken batean, orain arte hainbat lan esparru ditugularik, baina aldi berean sakabanatuta izan daitezkeen lan esparru horietan egin beharrekoa. Gaurko honetan nik uste dut urrats handi bat eman egin dugula, non Iparraldeko herri elkargoaren aldetik ere, bere eskumenen arabera eta Eusko Jaurlaritzaren eskumenen arabera, identifikatu egin ditugun edo bereiztu egin ditugun ze amankomunian izan genezakeen edo genitzakeen lan esparru horretan zeintzuk izan daitezkeen eremuak edo ekimenak. Hortik aurrera ja ekimen horiek paperera pasatzea izango litzateke eta hori izango litzateke elkar ulerteratzeko akordio bat sinatu egin ahal izatea gaurkoaren ondorioz izango litzatekena. Nik espero dut uda pasatu ondoren, posible balitz uda baino aurretik, baina uda pasatu ondoren ekitaldi hori hito bat izango litzatekena gauzatu egin ahal izatea, non herri elkargoaren eta Eusko Jaurlaritzaren artean elkartu ulertaretze akordio bat sinatuko genuken. Sí, buenos días. Yo quisiera hacerle dos preguntas al presidente Echegaray. Sí. La primera de ellas tiene que ver con lo que ha afirmado. Somos un País Vasco. Quisiera saber si eso supone, desde su punto de vista, que cabría la posibilidad de crear una única unidad política o administrativa entre el País Vasco del Sur y el País Vasco del Norte. Y la segunda pregunta tiene que ver con las infraestructuras, porque hay dos graves problemas de comunicación entre el País Vasco y Iparralde. Por un lado, la conexión de los camiones que a diario cruzan la frontera, sobre todo en el año 2018 ha habido muchas dificultades con caravanas en el paso entre Guipúzcoa e Iparralde. Y en segundo lugar, quisiera saber ¿cuál es la previsión que ustedes manejan en relación con el nuevo trazado de alta velocidad? Très bien. Alors, sur la première question à laquelle je ne m'étais pas préparé, mais à laquelle je peux répondre, à savoir est-ce que cette coopération que l'on noue actuellement signifie que je suis pour une unité du Pays Basque Nord et du Pays Basque Sud, parce que je prends clairement, je traduis votre question encore plus brutalement. Alors, nous n'en sommes pas là.
Et vous savez, si le Pays basque français avait une forme d'organisation équivalente à la communauté autonome basque, ici, c'est-à-dire une véritable région, avec des compétences extrêmement importantes, des moyens financiers et même une autonomie fiscale. Nous n'en serions pas là. Autrement dit, nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'étapes à franchir. Pour ma part, j'ai toujours indiqué que je n'étais pas nationaliste. Donc il y aura dans ma démarche une limite. Je suis pas un jacobin. Je lutte contre le jacobinisme de toutes mes entrailles, si je peux dire. J'ai une véritable réaction chaque fois qu'il est question de centralisme, et Dieu sait si en France ça a du sens encore. Mais pour autant, je ne suis pas en train de dire que je fais autre chose que de vouloir créer une forme de gestion autonome, pas indépendante, autonome du Pays basque français. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on ne va pas créer ou on ne pourrait pas créer un Pays basque unique que l'on ne pourrait pas travailler, ainsi qu'on est en train de le faire, pour faire avancer nos dossiers. Et puis, nos successeurs verront, en tout cas je veux parler de mes successeurs, verront ce qu'il y a lieu de faire de tout ça. Pour ma part, j'ai pris un certain nombre de positions, un certain nombre de décisions depuis que j'ai pris mes responsabilités à la communauté Pays basque qui montrent ma détermination dans ce domaine. Maintenant, je n'ai pas un parti pris idéologique complètement affirmé sur ce sujet. Par contre, j'aide à faire avancer les choses pour le Pays basque dans son entièreté et pas seulement pour le Pays basque français. S'agissant de la question des infrastructures et de la ligne à grande vitesse, alors moi je fais le même constat que vous. Nous avons beaucoup trop de camions sur nos autoroutes et qu'il nous faut, dans ce domaine, faire avancer les choses le plus vite possible. Maintenant, vous parlez de la ligne à grande vitesse. Vous savez, côté français, la ligne à grande vitesse a plus que du plomb dans l'aile. La ligne à grande vitesse, c'est un dossier classé pour le ministère, clairement. Il se trouve que le président Rousset continue effectivement à espérer que ce dossier puisse avancer. Alors, écoutez, moi je crois que ce dossier n'est plus d'actualité parce qu'il n'y a pas de financement qui soit prévu, côté français en tout cas, pour faire avancer ce dossier. Maintenant, s'il devait être remis sur la table, eh bien, écoutez, on pourra à nouveau en discuter. Mais moi, je constate que le gouvernement français n'a pas décidé de le mettre sur la table à nouveau pour des raisons tenant aux finances de l'État. Besterik, ¿alguna otra cuestión? Besterik ez badago. Sobre otros temas, perdón, Bai. sobre otros temas. Sí, yo le quería preguntar, este fin de semana, responsables de Etxerat han hecho una manifestación pública reconociendo poca empatía con las víctimas de ETA y pidiendo perdón por el daño que eso les pudiera haber causado. Yo no sé si desde su punto de vista esta manifestación es suficiente o todavía quedan pasos por recorrer en este camino. Bueno, respondo en calidad de lehendakari, no lo hago en nombre del Gobierno vasco porque no hemos tenido ocasión de hablar sobre esta cuestión en el seno de la coalición de gobierno, pero como lehendakari valoro la declaración hecha estos días por Etxerat como un paso más en un camino necesario que se ha de recorrer. Una declaración en la que expresa sus disculpas porque su distancia en relación con las víctimas de ETA ya ha podido contribuir más a su dolor. En todo caso, esta aportación de Etxerat tiene un contenido muy similar a la que fue declaración del Cursal suscrita por la izquierda abertzale
en febrero del año 2012, por lo que yo he ido leyendo unas y otras y comparándolas. Y también, en todo caso, yo creo que la diferencia entre aquella y esta es, obviamente, que aquella la hizo la izquierda abertzale, que esta la hace Etxerat, que es una organización asistencial y de apoyo a familiares encarcelados, y que no es Etxerat una organización con responsabilidades políticas o institucionales. En todo caso, creo que Etxerat da un paso que expresa una voluntad básica de empatía y de acercamiento humano, y por lo tanto animamos, o animo como lehendakari, a Etxerat y a quien no sea Etxerat a continuar profundizando en esta vía. Lehendakari, orduan ekarpena ikusten duzu adierazpen horietan. Bai, Etxeratek egindako adierazpena aurreko egunetan nik egin beharreko ibilbide batean urrats bat gehiago bezala hartzen dut, izan ere badira olako antzerakoak diren adierazpenak, bere momentuan 2012 otsailean ezker abertzaleak bere antzerako adierazpen bat egin zuen. Berezitasun bat dago, ñabardura bezala azpimarratu egin beharrekoa. Etxerat ez da erantzunkizun politiko edo erakunde erantzunkizun duen elkarte bat edo erakunde bat. Presoei eman beharreko laguntza ordezkatzen duen elkarte bat da, baina nik uste dut balioa duela azken batean aitortzea etak sortarazitako biktimen aurrean izandako urruntasuna edo urrun egotearenak sufritutakoa edo pairatutakoa areagotu egin duelako. Beraz, nik uste dut adierazpen honek bai islatzen duela borondate bat, borondate horretan gerturatze, giza gerturatze asmo bat nabarmentzen dut, eta zentzu horretan animatu egiten dut, beste urratz batzuk ere ematera, ez bakarrik Etxeratek, baizik eta beste batzuk ere bai. Sí, en ese sentido, en el que decía usted de animar a dar pasos, no sé si le preocupa o le inquieta el hecho de que la ponencia de memoria no está teniendo resultados prácticos. Hoy se ha vuelto a reunir sin consecuencias, en fin, públicas al menos. No sé si a usted le preocupa que se esté dilatando la consecución de acuerdos. Preocupar. Bueno, yo soy consciente de lo que en orden a lo que es la ponencia de memoria en el Parlamento Vasco pueda responder también al contexto de la actividad parlamentaria. Más allá de lo que es la actividad del Parlamento, creo que está el que como instituciones en general también demos pasos. Creo que como Gobierno vasco tenemos, además del Plan de Paz y Convivencia que fijaba nuestra actuación en la legislatura anterior, tenemos un plan de convivencia o de derechos humanos, convivencia y cooperación para esta legislatura que contempla todo lo que es un trabajo por la memoria, y en este sentido estamos avanzando también. Y estamos avanzando siendo que en iniciativas en las que participan víctimas y victimarios, participan conjuntamente, estamos avanzando en lo que es también programas como A Día a Día, estamos avanzando en lo que es el desarrollo de una iniciativa como es Memoria Plaza, que allá en los municipios en donde se ha desarrollado o los organismos en los que se ha desarrollado ha tenido también una coparticipación de personas de diferente signo en orden a lo que es la memoria y también en orden a lo que es la convivencia. Y obviamente tenemos un instituto de la memoria, convivencia y derechos humanos, creado por ley aprobada en el Parlamento Vasco. Y en ese Instituto de la Memoria, Convivencia y Derechos Humanos participamos, además de otras representaciones, representación de todos y cada uno de los grupos parlamentarios. Y hasta ahora vamos desarrollando también iniciativas promovidas desde el Instituto de la Memoria Gogora que inciden en los pasos que hemos de dar entre todas y todos. Intento reflejar, por lo tanto, que en orden a la memoria son muchas las cosas que están haciendo y que quizás hayamos de circunscribir lo que sucede en la ponencia de memoria parlamentaria al contexto de lo que es el trabajo de los grupos parlamentarios.
¿Qué quiere decir con ello, si me lo permite? Que respeto lo que hagan los grupos parlamentarios. Hombre, a mí me satisfaría mucho más que los trabajos de la ponencia fueran efectivos y que en ese sentido hubiera avances también compartidos desde la ponencia de memoria. Pero soy consciente de cómo nace la ponencia parlamentaria en esta legislatura, cómo fue la legislatura anterior, cómo fue la legislatura anteanterior, y a eso me refiero con lo que son los contextos de la participación o no de los grupos parlamentarios, de las propuestas que ratifican lo que ya anteriormente se haya planteado en orden a lo que fuera en su momento la constitución de la ponencia de memoria hace ya 2 legislaturas y lo que en estos momentos exista. Y es un ámbito que yo respeto, como no puede ser de otra manera. Desearía que hubiera avances, pero en todo caso, como Gobierno vasco, ofrezco siempre mi disposición y la disposición de la Secretaría de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación para todas las iniciativas que desde el ámbito de institución del Gobierno vasco podamos promover y ser participadas por los grupos parlamentarios. El próximo lunes tenemos un acto también con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Y un año más conmemoraremos ese día con una celebración de un acto a desarrollar en Donostia, y está abierto también, por lo tanto, a la participación de todos los grupos parlamentarios. Besterik ez badago, eskerrik asko, ondo izan.